Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian anti gempa manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan La'ana Unsa Takur Nuzulul Quran Lailatul Qadr Idul Fitri Minal Aidin wal Faidin Maulid dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kejayaan agama dan negara, ketahanan nasional NKRI, peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa untuk yang mulia Guru Agung Sultan Aulia di hajat zaman Tuan Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Daud Sebelum Masrul Qadar Senang dan ahli siswa Tariqah Qabliyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk keluarga besar seluruh Ikhwan Tariqah Qabliyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sidarasa, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk segala urusan keluarga besar Sohibul Hajat Tebal Kumanaki Udah Hendri dan Bukit Karomah, semoga segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, serta untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Sadaqallah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki acara pokok hikmat amalia dan hikmat ilmiah menanti. Untuk petugas pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat akan dibawakan oleh Bapak Haji Nano. Untuk pembacaan tandi akan dibawakan oleh Ustadz Yandra. Untuk pembacaan tawasul akan dibawakan oleh kita Ibu Dr. Kiai Haji Rusdi Al-Wahab. Untuk petugas pembacaan Mangkoba akan dibawakan Ustadz Wahid. Tabaruk kita Qadul Syukur akan dibawakan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Roni Mahmud Al-Nasir. Hikmat ilmiah akan dibawa oleh guru kita yaitu guru Dr. Kiai Haji Rusdi Al-Wahab. Kemudian tutup dengan bacaan salawat Bani Hasim 3 kali dan salawat Badiyah. Mari kita buka manaqib ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para petugas dipersilakan satu-satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي
Allahumma
اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hadis Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu al-Fatihah. Tambih. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu yang bersemayam di Parpen Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga takkan timbul keretan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Torikoh Qurudiyah Nasabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat menunjukkan kerelaan terhadap agama dan negara pada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafillah hai murid-murid sekalian, jangan terpuruk oleh pujikan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita.
Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Kedua, terhadap sesama sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nisapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinanya atau berbuat yang tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai mereka takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsapan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta berbanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Hingga surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dan surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung dengan maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cagur bagus. Tidak lain amalan kita Torikoh Kurdiah Nasabadiah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti puji nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin.
Patepan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Saiful radhiyallahu Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakitin orang lain, mesti melayani orang yang membenci. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والملائكة والملائكة من الصلاة والسلام عليك وعلى صحبك ومن آدم ومن هوى وما تنزل بينهم إلى يوم الدين كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى مكة سوت وقربت وتابين وتابين من الله إلى يوم الدين كل شيء إلا لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدق في الدين وعلى الراشدين والقرآن والهدى والتوفيق والمعصية وسلسلة بكم المعجزين ولا كل ويموال والمسري عليهم وقال بها من يمينها إلى شمالها كل شيء إلا هم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بجنة الرسول صلى الله عليه وسلم مكيدنا عبد القادر الجيلاني سيدنا جنة المدينة سيدنا 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 البكر سيدنا حسن سيدنا سيدنا حسن البصري سيدنا جعفر الصادق سيدنا يوسف الحمداني سيدنا أبي يزيد البستاني سيدنا هارون الرشيد محمد بن سيدنا sampai saya kalau begitu saya belum mau saya belum bertanya saya Muhammad Abdul Qasim saya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ومسينا وسلم علينا وعلينا الصلاة واستوصنا وقال إنك بدعاء الخير كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نشكرك بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والغرب من إلى شمالها كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم من الله لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر لربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد سيدنا بالغرة وفرج بالغرام ولب بالهوائل والنار بالرغائب وحسن الخاتمة صدق مولده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نزل القدرة وفرج بالغرام ولب بالهوائل والنار بالرغائب وحسن الخاتمة صدق مولده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وعلى وصحبه كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نزل القدرة بالغرائب وتنال من الرغائب والخاتمة صدق مولده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وعلى وصحبه كل معلوم بالله فاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa syafwatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibar rahman wa ya mujizal kalamul qadim wa ya shifa asqamis hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalikal huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam,
Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Kutipan dari kitab Uqudul Ali Pipi Manaqib Jaili dan kitab Tafsir Khatib Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat Bapak Henry sekeluarga besarnya. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir sebagai berikut. Manqabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa buraq, kakinya bercahaya laksana bulan dan paku telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buraq itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apa kamu tidak mau kukendarai?" Buraq menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penembusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau Rasulullah SAW akan masuk surga, tidak menunggangi yang lain." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buraq itu masih mengajukan permohonannya. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buraq itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira jasad buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah SAW terpaku sebentar melihat badan buraq itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah SAW memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Gausul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, bertekuk lutut di hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, "Silahkan pundak hamba dijadikan tangga." Rasulullah SAW meminjak kakinya pada pundak Syekh, dan lalu Rasulullah SAW naik buraq. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma mansur alaihi nafahati wa ridwan wa abidana bi aswari fi kulli waqti wal makan. Ila hadrati Sultan Aulia Qutbati Asbiya Qutbi Rabbani wa Qussi Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i walikal abdil qadir mustafa tahhir qulubana min kulli wasmi yubaiduna amu sahadatika wa hamadatika wa abidna ala sunnati wal jamaah. Wasalih biha sudurana wa yasir biha umurana wa faris biha humumana wa khfir biha gumumana wa khfir biha zunubana wa qir biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana
واشف بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتسبين بمحبة المهتدين wasirati wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla safati wa ansurna fi jumratihi wa atbahil ghuril muhajirin wa ashabi saqiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi barakati wa rahmati sayyidina wa muslimina bi hadha zaman Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa qadiri an-nasabati qaddas sallallahu ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.